बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 48 के हवाले से प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस एटसेट्रा। जो प्राइम मिनिस्टर और काबीना और वफाकी हुकूमत की एडवाइस है उसके हवाले से है कि सदर पाकिस्तान क्या हर काम प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करेंगे या कुछ ऐसे काम हैं कि जिसमें सदर पाकिस्तान की अपने भी इख्तियारात हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सदर पाकिस्तान के पास पार्डन का अख्तियार है, वो किसी की सज़ा कम कर सकते हैं, वो किसी को माफ़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ पावर्स हैं जो हमारे आईन पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान को दी हैं। लेकिन आर्टिकल 48 जो है वो ये बात बताता है कि वज़ीर आज़म जब कोई समरी भेजेंगे तो सदर पाकिस्तान पाबंद हैं हर हाल में उस समरी के ऊपर अमल दरामद करेंगे, और नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो उस पर अमल दरामद हो जाएगा, और उसमें जैसे कानून के हवाले से है और बाकी भी चीज़ें हैं। आर्टिकल 48 हम शुरू करते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। एक बात आप याद रखें कि ये वो सारे मामलात हैं जिसमें सदर पाकिस्तान ने कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करना है, लेकिन ये वहाँ होगा और ये लाहौर हाई कोर्ट में जब सदर पाकिस्तान के हवाले से और गवर्नर पंजाब जो उमर सरफराज चीमा था उसके हवाले से जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था तो ये बात सामने आई थी कि जहाँ तो आईन पाकिस्तान ने लिख दिया है कि ये अख्तियार सिर्फ सदर का होगा, जैसे गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाना वो सिर्फ सदर का अख्तियार है, गवर्नर राज सिर्फ सदर का अख्तियार है, अटारनी जनरल सिर्फ सदर का अख्तियार है। तो इसी तरह से जो इख्तियारात वाज़ेह तौर पर सदर पाकिस्तान के लिख दिए गए हैं वहाँ आर्टिकल 48 नहीं लगेगा। आर्टिकल 48 वहाँ लगेगा जहाँ पर एक्सप्रेसली प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और वो इख्तियार सदर के पास नहीं है। वहाँ पर जो एडवाइस है प्राइम मिनिस्टर की वो काम करेगी। In the exercise of his functions, the President shall act on and in accordance with the advice of his cabinet or the Prime Minister, provided that within 15 days, 15 दिन के अंदर अंदर the President may require the cabinet or as the case may be the Prime Minister to reconsider such advice। अगर उसको कोई एडवाइस आती है या समरी आती है तो 15 दिन के अंदर अंदर वो वापस भिजवा सकता है कि आप इसके ऊपर रिव्यू करें। आप देखें कि ये जैसे गवर्नर की तैनाती के हवाले से समरी आई थी, सदर पाकिस्तान ने वापस भिजवा दी थी कि आप इस पर रिव्यू करें। जब पहला गवर्नर मौजूद है तो नए गवर्नर को आप कैसे बिठा सकते हैं, तो वो रिव्यू के लिए 15 दिन के अंदर भिजवा सकते हैं, इधर जनरली or otherwise, and the president shall within 10 days act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। और अगर जो वज़ीर आज़म और कैबिनेट है वो दोबारा उसको भिजवा दे और उसको रिकन्सिडर करने के बाद दोबारा भिजवा दे तो फिर 10 दिन के अंदर अंदर सदर पाकिस्तान पाबंद हैं उस पर अमल दरामद करने के और उसके मुताबिक काम करने के। दो तरीके हैं, एडवाइस आएगी 15 दिन के अंदर अंदर, अगर उसको वापस भिजवाना होगा वो वापस भिजवाएंगे, और अगर वो दोबारा रिकन्सिडर करके समरी मिनो अन भिजवा दें या उसमें तब्दीली करें, जो भी है, जब दूसरी बार समरी आएगी तो 10 दिन के अंदर अंदर फिर उस पर अमल दरामद करना है। आर्टिकल 48 है सब आर्टिकल 2 नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन क्लॉज 1 द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन in respect of any matter in respect of which he is empowered by the constitution to do so। कि जहाँ आईन पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान को अख्तियार दिया है कि वो हक़ सदर पाकिस्तान का है और उसको एक डिस्क्रिशन पावर दी है और उसके पास एक सवाबदीदी इख्तियार है सदर पाकिस्तान का, तो जहाँ सदर पाकिस्तान को आईन पाकिस्तान ने सवाबदीदी इख्तियारात दिए हैं वहाँ पर ये आर्टिकल 48 का जो सब आर्टिकल 1 है ये नहीं लगेगा। द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन डिस्क्रिशन इन रिस्पेक्ट of any matter in respect of which he is empowered by the constitution to do so, and the validity of anything done by the president in his discretion shall not be called in question on any ground whatsoever। और जब सदर पाकिस्तान अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे तो उसको फिर किसी भी जगह पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना हुकूमत चैलेंज कर सकती है और ना किसी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। सदर पाकिस्तान के हवाले से दो बातें आई हैं, एक तो जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है वो, और फिर जहाँ सदर पाकिस्तान को अख्तियारात दिए हैं आइन ने वो अख्तियार सिर्फ सदर के हैं और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बड़ी वाज़ेह बात आर्टिकल 48 में बता दी है। आगे सब आर्टिकल जो 3 था वो उसको ख़त्म कर दिया गया था। अब आगे आ जाता है आर्टिकल सब आर्टिकल 4 द क्वेश्चन वेदर एनी
and if so, what advice was tendered to the president by the cabinet? The prime minister, a minister or minister of state shall not be inquired into or by any court, tribunal or any other authority. جو ایڈوائس وزیر اعظم کی طرف سے آتی ہے، کیبنٹ کی طرف سے یا کسی وزیر کی طرف سے آتی ہے صدر پاکستان کو، تو اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس ایڈوائس کو بھی. جیسے اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس عمران خان نے صدر پاکستان کو بھیجی تھی، لیکن وہ آپ جانتے ہیں کہ پھر آرٹیکل 69 کی جو نہ صرف وہ آرٹیکل 69 کو وائلیٹ کر کے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا، بلکہ وہ آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 4 کی بھی خلاف ورزی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ the question whether any and if so what advice was tendered to the president by the cabinet, the prime minister or minister of the state shall not be inquired into in or by any court, tribunal or any other authority. Appoint a date not later than 90 days from the date of the resolution for the holding of a general election to the assembly. اچھا، سب آرٹیکل جو 5 ہے وہ کہتا ہے where the president dissolve the national assembly notwithstanding anything contained in clause 1 he shall. اگر وہ ڈیزالو کر دیتا ہے تو صدر پاکستان اپوائنٹ کرے گا ڈیٹ، اور وہ 90 دن کے اندر ہوگی، اور اس میں وہ جنرل الیکشن کروائے گا. اپوائنٹ کیئر ٹیکر کیبنٹ، صدر پاکستان کیئر ٹیکر کیبنٹ بنائیں گے. دی اکارڈنس ود دی پروویژنز آف آرٹیکل 2 to 4 اور ایز دا کیس میں بھی آرٹیکل 2 to 4A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کہ صدر پاکستان جو ہے وہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ الیکشن بھی اناؤنس کرے اور ایک کیئر ٹیکر کیبنٹ بھی بنائے. If at any time, sub article 6 ہے, if at any time the prime minister considers it necessary to hold a referendum on any matter of national importance, he may refer the matter to a joint sitting of the مجلس شورا. اگر ریفرینڈم کروانا ہے وزیر اعظم نے تو وہ کیا کرے گا، وہ مجلس شورا کا ایک جوائنٹ سیشن بلائے گا. and if it is approved in a joint sitting, the prime minister may cause such matter to be referred to a referendum in the form of question that is capable of being answered by either yes or no. ریفرنڈم بھی کروایا جا سکتا ہے، اس کے لیے جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا، اس سے منظوری ہوتی ہے تو وزیر اعظم یہ کر سکتے ہیں صدر پاکستان کو کہہ کے. اور سب آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ an act of مجلس شورا may lay down the procedure for the holding of a referendum and the complying and consolidation of the result of a referendum. اور پھر کہا یہ گیا کہ جو ریفرینڈم ہے وہ کیسے کروانا ہے، اس کا رزلٹ کیسے اناؤنس کرنا ہے، کمپائل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ دیکھے گی. یہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوگا کہ ریفرینڈم سوال جو بنانا ہے، اس کا الیکشن کیسے کروانا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے. جیسے پاکستان میں ایک آواز اٹھی کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، تو صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم ہو سکتا ہے، عوام پاکستان کی رائے آ سکتی ہے، اور اگر عوام پاکستان کی رائے جس چیز کے حق میں ہوگی اس پر ان کو آئین پاکستان میں ترمیم کر کے جو ہمارا جمہوری ایک نظام ہے اس کو صدارتی نظام کی طرف یہ جا سکتے ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم چاہیں گے اور وہ جوائنٹ سیشن بلائیں گے تو یہ آرٹیکل 48 ہمارا آئین پاکستان کا بہت اہم آرٹیکل ہے. اس میں 3 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ایک تو وزیر اعظم کی ایڈوائس، ایک از خود جو ثوابدیدی اختیارات ہیں صدر پاکستان کے، ایک جو صدر پاکستان اسمبلی ڈیزالو کریں گے اور جو اپوائنٹ کیئر ٹیکر کیبنٹ وہ، اور پھر جو معاملہ ہے ریفرینڈم کا. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آرٹیکل 48 کور کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم آرٹیکل 49 پر بات کریں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.